हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अछंती आपण माने आशा करछु बहुत भलरे थिबे मो ब्लॉग देखुथिबे बहुत दिन परे मो ब्लॉग टी आसला आपण माने भाबुथिबे म एते दिन परे ब्लॉग देली आ से जहा भी हो आपण माने देखि जानि सारिबेनी हमें कोडा गोटे बाहरी जाइछु आ हां हमें बाहरी जाइतलु वाशिंगटन डीसी डीसी जीवा बाटे रे म आपण मानको देखि देखि जाउछि सब दृश्य आ ता संगे रे चुन्नू बाबलींकर भी किछि खट्टा मिठा अनुभूति आपण ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଥିଲା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଖପାଖର ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ରୋଡ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାର ମୁଁ ପିକ୍ଚର ନେବି ପ୍ରତିଟି ଜାଗାର ଭିଡିଓ ନେବି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ବ୍ରିଜଟି ମତେ ମୁମ୍ବାଇର ସିଲିଂ ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଅଛି ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଦଉଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇର ସିଲିଂ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି ନା ତା ନାଁ ସିଲିଂ ଉପରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରପର ସେଇ ମାନେ ଇଏଟା କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସିଲିଂ ମାନେ କହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଲିଂ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ମତେ ସେଇ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଇଭେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏମିତି କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ଭଲ ସିନେରୀ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକା ଯାଇକି ଡିସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ହଁ ଆମେ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲୁ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନ୍ୟୁଜର୍ସିରୁ ୱାସିଂଟନ ଡିସିଟା ହଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟୋଲ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ବିନା ଟୋଲରେ ଗଲେ 4.5 ଘଣ୍ଟା ପରିକା ଲାଗିବ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଟୋଲ ଦେଇ ଗଲେ ତ ଆମେ ଟୋଲରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ବାଇ ରୋଡ କାରରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇଛୁ କେବେ 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନଥିଲୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ତ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ଟନେଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଟନେଲ ଥିଲା ମାନେ 2 କିଲୋମିଟରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଏମିତି ଟନେଲ ଥିଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିକିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟେ ଆସିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରେ ମୁଁ ଯିବା ବାଟର ରୋଡ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରେ ହଁ ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ କଥାଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ନା ଚେରି ବ୍ଲୋସମର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ ସ୍ପ୍ରିଂରେ ତ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ପୁରା ସପରିବାରେ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ତ ଆମର ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ 2 ଦିନ ରହଣି କାଳ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ ବୁଲିବାର ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚୁନୁ ଆଉ ବାବଲି ବହୁତ ହି ମସ୍ତି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରୁନି କାରଣ ବାଜୁଥିଲା ମାନେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କଥାଟା ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ମୋର ଆସିଯିବ କି କପିରାଇଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖା ବି ଗଲାଣି ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ୱାସିଂଟନ ଡିସି ଭିତରେ ପଶିଗଲୁଣୁ ଆଉ ତାର ଡାଉନ ଟାଉନରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଡାଉନ ଟାଉନ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟାଉନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଆସିଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଟାଉନ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥାଏ ନା ବହୁତ ଆଖପାଖ ଷ୍ଟେଟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଥିଲା ଟାଉନଟା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ହୋଟେଲ ୱେଷ୍ଟିନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମର ସେଇ ଡିସିର ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଥିଲା ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ 2 ମାଇଲ ଭିତରେ ଥିଲା 2 ମାଇଲ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିଅଟ ପାଖରେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲୁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନରେ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ହଉନି ସେ ଫୁଲଟା ମୋ ଫୋନରେ ସେତିକି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବାକୁ
तो चलतु एबे होटल भीतर को जाऊे। तो फर्स्ट जीवा भारी तापरे देखिबा होटल भीतर केमती कोन अछि। चलंतु एबे होटल भीतर को जीवा। तीनटा पार्किंग है, हम फास्ट पार्किंग है। हम होटल से पहुंच गए। बोले एटा धइलु चुनु को होच लिफ्ट एटा हम रूम टा एमती किछि व्यू तार सेठी रहिला एंट्रेंस टा एटा हमर बेड दीटा पड़ी छी आ एटा बाहर माने व्यू टा बहुत बढ़िया आछे माने बाहर व्यू टा एठी तो लाइट होटल माने बहुत कम था तो सेत लगे एत्ती ही लाइट मिलिबो बेड रे लगी लाइट जी। आ एठू व्यू टा जो मस्त व्यू आसुच बाहर आमे लगभग 6 महला कि 7 महला ऊपर अच्छे देखिया गले तो सेथ लगे व्यू टा पूरा मस्त आसुच ऊपर बढ़िया लगुचे चुनु पूरा डेउची एठी। तापरे आमर 4 घंटार जर्नी थिला 4 घंटा आसे 4 घंटा जीवा माने 8 घंटा ही जाउथला तो ये बहुत टायर्ड हो जाइतले मते भी टायर्ड लागुथला सकाळ उठी आसिया को कारण आमे सब जते बेले बाहर को आसुना आमे बहुत सारा जिंस बनै बनै खाइबा को नै के आसु कारण एठी मिले सब अमेरिकन जिंस इंडियन रेस्टोरेंट थाए बहुत दूर दूर रे थाए तो ताटू बेटर कि निजे घरे बने कि नहीं आस एठी कि जेमति कि चुन्नूर फ्राइड राइस माने एक चिकन फ्राइड राइस मु नै आसची चुन्नू एठ खाउची हमर एटा चटनी अछि आउ एटारे अछि इडली इडली भी काफी सारा अछि एटा मु राती पय नै आस्तली आउ किछि जगह रे सैंडविच थिला सैंडविच टा ये बोले बाहर करी कोट रखी कि नै छंती से डब्बाटे गरम करिया को मे भी एठी अछि हां एठी सैंडविच रखचंती आउ एटा चुन्नूर जमती के देखी थी आर फ्राइड राइस चुन्नूर आम फ्राइड राइस टा गरम करिया नहीं आउ एटा मु किछि रैप नहीं आसले रैप माने सॉरी एटा रैप नहीं एटा बर्गर स्टाइल बनै नहीं आसले मु केतला भोक लागले एटा खाइ देबा एटा बर्गर स्टाइल रो बनै कि नहीं आसची बट एटा बर्गर रो गोल थाए एटा माने लंबा लंबा ब्रेड थिला तो ता भितरे लंबा लंबा स्टाइल रो पैटिस टा काली चिकन पैटी रात्रे बनै थिली तो सेटा सकाळे बनै के आनची आ भितर मु किछि कोल्ड ड्रिंक्स हेकार आनी थिली जेमति कि रखी देछि फ्रूट्स भी थिला फ्रूट्स किछि खाइ दैछन छुआ माने बनाना थिला खाइ दैछंती आ ग्रेप्स हेका थिला मु रखी देछि सो आई कीप इट हां चुन्नो ही रखी छी चुन्नोटा गुड गर्ल ना आई वांट वाटर ओके तो छे आ चलन तो से खाइ दो हम भी खाइ दो जदि मु आज व्हाइट हाउस देखियो जाई पले अपन मानव साथे शेयर करबे जदि न जाई पाली भी काली निश्चित जी कारण मु आज रही ना होटल रे तो कारण आसीबा जिबा 4 घंटा 8 घंटा आपण माने जानिथिबे केते हेक्टिक हे जाय ऐसे कि बस चोड वेट करचु उबेर पाई बिकॉज उबेर रे आमे जिबो बोली बाहर बसिक वेट करिचो उबेर को उबेर 4 मिनट देखो आसो बोली से केते बेले आसुची आज तो पागड़ा एते खास नहीं फिर भी ठीक ठाक चलियो आसीगला बोधे आम उबर आसला बोधे एटा चलो जीवा बस जीवा तापरे जाई पहुँच गई व्हाइट हाउस पाखरे देखौ बुझी पारुने हम जाउछु बुलिया को से गोटे पिल्ला केमती कांदुची मोर टैब नाही मोर टिश्यू नाही गोटे पिल्ला गोटे केमती कांदुची आमे जाउछु एटा से रखी जे टिश्यू तो से कार वाला रखी जे एटा क्लीन करिया को एटा ना भाई टैब ना भाई टिश्यू नथिंग भाई रो किछि नाही हम जाउछु गोटे ब्यूटीफुल प्लेस को बुलिया को चल देखो तो हमें जस्ट गाड़ी रे एंट्री करछु से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जोठी होछि ना माने व्हाइट हाउस चेरी ब्लॉसम कना मोनुमेंट सबो से पाखा पाखा अछि हम ऑलमोस्ट पहुंच गेलुनो आ देखि कि जानि परथि एठी बहुत व्हाइट टाइप रहि छ बहुत ही सुंदर लगुछि नेचर टा एते सुंदर हे पारे मो एठी आसला परे देखली बहुत ही सुंदर लागुथला चलन तो आगो को
मो साथे बनी रहंदा और देखंतु। चुनु वेट 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 चुनु चुनु यू विल बी लॉस्ट कम कम कम। देखंतु केते सुंदर लागुची चेरी ब्लॉसम टा और इनते बहुत सारा चेरी ब्लॉसम फुल हेतला सब गुडा फुटी हेतला। बेस्ट टाइम होची वाशिंगटन डीसी जिबार मार्च एंड रो नेकी एप्रिल 1 एप्रिल 15 भितरे जिबे कि 10 भितरे जिबे आपन को देखिया को मिलिबो पूरा भल रे चेरी ब्लॉसम। आमे जाइतलो मार्च एंड रे तो आमे देखला बेल को बहुत बढ़िया ही जाइतला चेरी ब्लॉसम बहुत ही सुंदर लागुतला। एमती फोटोशूट भी करुथले कोरियन माने आसिकी और बहुत सुंदर लागुतला रियली। मु आपन मानन कहूची जति सेरी जाई कि देखबे ना से जो ब्यूटी और से जो जिनसटा मोर फोन रे सेतिक मु कैप्चर कर पार नथली कि सेटा फोन ने कैप्चर ही पारेनी कि कोन किंतु अपन जति निजे आखि रे फील करबे ना हाउ ब्यूटीफुल माने जो कहंदनी माने अर्थ माने हेवन इन अर्थ माने जोटा कहते स्वर्ग माने पृथ्वी रे सेही टाइप रो फील हबो माने इत्ते व्हाइट माने व्हाइट डायमंड परिका फील हबो इत्ते सुंदर लागुतला। मते तो बहुत ही सुंदर लगला। मा पूर्वर भी एठी उठे जाइतली सेठी व्हाइट पिंक मिक्स हेतला सेटा भी भल लागितला आर वर्ष बट एटा आउरी किछ अल्टीमेट लगला। चलन तो हमें फील करिवा सेही सब चेरी ब्लॉसम। आमे बे बुली सरी बाहर जाइलु बाकी सब जगह देखियो तो गला बेले बाटरे पड़ीथिला एमती गोटे मैप जो थे कि देखैथिला एठी अछि कैब माने कोठी कोन तार अछि मोनुमेंट कोठी अछि तो कोठी अछि से जो लिंकन मेमोरियल तो सब जिनसटा एठी आपण माने पाई परिबे तो सेतला कि नेशनल मोनुमेंट्स कोठी म्यूजियम गुडा कोठी कोठी अछि तो एठी आपण रोड टा पाई परिबे तो सेतलागी
କୌଣସି ଜାଗା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଡିସିର ଏଇଥିରେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ସାରିକି ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ୟୁଏସ୍ର ମାନେ ଆମେରିକାର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଣ୍ଟାନା, ଇଦାହୋ ଆଉ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଥିଲି ବାବାଲିର। ତ ଏବେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଠି ପାଖ ଏଠି 50ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ୟୁଏସ୍ରେ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଲାସ୍କା, ସବୁ ଆରିଜୋନା, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନେ ନର୍ଥରୁ ଇଷ୍ଟ, ସାଉଥରୁ ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ। ଯଦି ଯିଏ ବି ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ପାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ କାରୋଲିନା ପରେ ଭିର୍ଜିନିଆ ଆସିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଭିର୍ଜିନିଆ ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ଆମର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି। ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ର ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଫଟୋ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଲି ଫଟୋ ଉଠିଛି, ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି ବାବାଲିର ଫଟୋଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ପାଖରେ ଅଛି କନେଟିକଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଆର ନାଁଟା ମୁଁ ବାହାରେ ମନୁମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲଟା। ଆମେ ବୁଲିକି ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଦିନ ସାରା ଆସିକି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ୍ ତ ଦେଖିଲେ, ଚେରି ବ୍ଲୋସମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା। ସୋ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ମେମୋରିୟମ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଲାଇଟନିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଥିଲା। ମୁଁ ତାର ବାହାରର ଭିଉଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭିତରଟା ସୁଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ରାତିର ଭିଉ ଥିଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଲିଙ୍କନ ମେମୋରିଆଲ ଥିଲା। ଆଉ ରାତିର ଭିଉ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଟାୱାରଟା ହଉଛି ଆଉ ୱାସିଂଟନ ମନୁମେଣ୍ଟଟା। ଆଉ ସେଇଠି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଟାୱାରଟା ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ନା ସେଇଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ମେମୋରିଆଲ ବୋଧେ ଥିଲା। ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ପ୍ରାୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ହଉଥିଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଯୋଉଟାକି ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା କ୍ୟାଡିଲାକ୍ ଆମକୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, କ୍ୟାଡିଲାକ୍ ଆମକୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବା, ଚାଲ। ଏବେ କ୍ୟାଡିଲାକ୍ରେ ବସି ଯାଇଛୁ, ଯାଉଛୁ ଭାରି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭିତରର ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା। ଗାଡ଼ିଟା କି ଉଚ୍ଚା ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଛି ମ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍? ସିଟ୍ ସିଟ୍ ପ୍ରପରଲି, ଶୋଇପଡ଼ ସେଇଠି। ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନାଇଁ, ତୁ ଆଉ ଚୁନୁ ପଛରେ, ତୁ ଆଉ ଚୁନୁ ଚାଲ ନା। ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଯିବ ସେମିତି? ଚୁନୁ ବିଚାରା। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ଯଦି ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଲର ନେଇକି ଯିବ। ଜୋତା ହଜେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଚୁନୁର ଜୋତା କିଣିବାକୁ ଆଲମା। ଆସି ଡିସିରେ କାଣ୍ଡ କଲା। Princess lost her shoe. Chanu, where is your shoe? Oh my God. The shoe Abraham Lincoln. It's dirty today. Dirty. Abraham Lincoln got तू गोटे शू दान करके आसचो लिंकन को ना मार्टिन लूथर किंग को? लिंकन सी डीसी वालमार्ट। चुनुर जोताटा हजि जाइथिला तो आमे पळे आसथिलु वालमार्ट को किणा किणी पई, तार जोता पई पळे आसथिलु। जोताटा किणी के नेथिलु। आ सेठी कहूँ मत पिंक जोता दरकार एमती से जिद करूला। आ सहित आम कि स्नाक्स किणी नहीं, कारण आम तापर दिन से रहीबार थिला। तो स्नाक्स भी किसी किणी नहीं जेहेतु आसलु वालमार्ट, कारण फुल डे आमर बुलाबुली थिला। तो किसी हाथ में स्नाक्स थिले, छुआ मैंने पाखे अच्छा, तो से दिनटा पूरा भलरे कटिबो।
तो सेकेंड डे मो किणी नहीं बहुत सारा स्नैक्स जोटा कि आपण माने मोर ट्रॉली रे देखि परिबे किछि स्नैक्स अछि एमती किछि थिला आज दिनटा मते लागुची आशा करूची आपण माने बहुत भल लागिथबा आपण माने मो साथे मध्ये एन्जॉय करथबा चेरी ब्लॉसम को देखिथिबे जदि भल लागिची लाइक शेयर सब्सक्राइब टे निश्चित करिवे।